बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज अस्लाम। मैं हूं सलमा कौसर। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। माशी मैदान से अच्छी खबरें। जुलाई 2024 से जुलाई 2025 के दौरान बरामदात में 17% इजाफा। नए माली साल के पहले महीने में बरामदात 2.7 अरब डॉलर्स तक पहुंच गईं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। सिर्फ एक माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श है। बेहतरीन पॉलिसियों और दुरुस्त तरजीहात की बदौलत माशी इशारिये दुरुस्त समत में गामजन है। वजीर आजम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 558 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट पहली मरतबा 1,45,647 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 55 अरब 67 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के शेयर्स का कारोबार। वज़ीर आज़म का स्टॉक एक्सचेंज का 1,45,000 की हद अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। कारोबार और सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। FBR में इस्लाहात से टैक्स निजाम में बेहतरी और कारोबारी बरादरी को सहूलत मिली। मोहम्मद शहबाज शरीफ। अवाम के लिए एक और खुशखबरी। नेफ्रा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 3 माह के लिए बिजली के नर्ख कम कर दिए। अगस्त से अक्टूबर तक बिजली के नर्खों में ₹1.89 फी यूनिट कमी का नोटिफिकेशन जारी। सेमाही एडजस्टमेंट का इतलाक लाइफ लाइन और प्रीपेड सार्फिन पर नहीं होगा। वज़ीर आज़म की बढ़ती आबादी के मसाइल से निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की सालाना शरह 2.55% है। सूबों के ताउन से कौमी सतह की पॉलिसी वक्त की अहम जरूरत है। हुकूमत मईशत की तरक्की के लिए खवातीन और नौजवानों को ज्यादा मौके फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। नायब वज़ीर आज़म की सदारत में तवानाई के शोबे से मुतालिक इजलास। तवील मुद्दती इस्तेहकाम और मालियाती पायदारी से मुतालिक उमूर पर गौर। इजलास में तवानाई की खपत, कीमत के निज़ाम और सब्सिडी से मुतालिक उमूर का भी जायजा। मुतालिका वजारत तवानाई के शोबे में चैलेंजेस से निमटने के लिए काबिल अमल इक़दाम करे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की हिदायत। पंजाब में मॉडल ज़राई मराकज़ कायम करने के लिए महकमा ज़राअत पंजाब और GCI के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। ज़राई शोबे में इस्लाहात के जरिए काश्तकारों के इस्तेहसाल को रोकने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का काश्तकारों को जदीद मशीनरी, ज़राई अद्वियात, खाद और आसान कर्जे एक ही छत के नीचे फराहम करने का आज़म। As you know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. Many other countries are investing tens of billions of dollars, and I'm not going to give you the whole list because the list is too long to read, but it's hundreds of billions and even trillions. I mean, it's trillions of dollars that's being invested right now. Our economy grew at 3% in the second quarter, and consumer confidence is surging. Blue-collar wages are rising rapidly. मोदी की पॉलिसियां भारतीय अवाम के लिए आसान। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद आलमी सफारती और तजारती महाज पर भी पैदर पे रुसवाइयां। अमरीकी सदर ने भारतीय मसनूआत पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। इत्तलाक सदारती ऑर्डर के इजरा के 21 दिन बाद होगा। भारत पर मजीद पाबंदियां भी लग सकती हैं। भारत को रूस से कुर्बतें बढ़ाने पर सजा भुगतनी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ के बाद भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में भूचाल। मुंबई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स की कमी के बाद 24,400 पर आ गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मोदी सरकार की माशी पॉलिसियां ले डूबेंगी, भारतीय सरमायाकारों की दुहाई।
مودی سرکار کی غیر جانبداری کے دعووں کا پردہ فاش، روسی افواج کے زیر استعمال ڈرونز میں بھارتی ساختہ پرزوں کی موجودگی کا انکشاف، یوکرینی حکام کا بھارتی پرزوں کی موجودگی پر شدید تحفظات کا اظہار، مودی سرکار روس کو جنگی سامان بیچ کر یوکرین کو بربادی سے منافع کمانے میں مصروف۔ مودی اڈانی گٹھ جوڑ نے بھارت کو سفارتی تنہائی کا شکار کر دیا۔ اڈانی کے مالیاتی سکینڈل پر امریکہ میں جاری تحقیقات نے مودی کے ہاتھ باندھ دیے۔ مودی اڈانی اور روسی تیل معاہدوں کے مالی روابط بے نقاب ہونے کا خطرہ، سفارتی فیصلے بیرونی دباؤ کی زد میں۔ امریکہ میں جاری اڈانی تحقیقات کے بعد نریندر مودی ٹرمپ کے سامنے مکمل بے بس ہیں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی ماضی میں نام نہاد تبدیلی مسلط کر کے ملک کو پیچھے دھکیل دیا گیا، ملک کی پائیدار ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، توانائی بحران کا خاتمہ اور دہشت گردی کے ناسور کو شکست دی، پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، جنگی طیارے گرا کر بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا، وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ یوم آزادی کی تیاریاں عروج پر، جوش و جذبات دیدنی، معرکہ حق میں پاکستان کی تاریخ ساز فتح اور بھارت کی ذلت آمیز شکست نے اس بار یوم آزادی میں نئے رنگ بھر دیے۔ قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ وطن عزیز کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پرعزم۔ دی وار دیٹ چینجڈ ایوری تھنگ، نامور صحافی مرتضی سولنگی اور بین الاقوامی اسکالر احمد حسن العربی کی تصنیف میں تہلکہ خیز انکشافات، پہلگام کے بھارتی بے بنیاد بیانی سے لے کر مارکہ حق تک تمام راز آیا، مارکہ حق آپریشن بنیاد المرصوص سے منسلک مستند حقائق، کتاب کی رونمائی 11 اگست کو ہوگی، بھارتی ریاستی دہشت گردی کا تاریخی پس منظر، بنیاد المرصوص نام کس نے اور کیوں تجویز کیا، جنگ کے دوران اندرونی فیصلہ سازی کی اہم ترین معلومات، پہلی بار منظر عام پر۔ تعلیم عام کرنے کے دعوے دار پی ٹی آئی نے تعلیم کا شعبہ یکسر نظر انداز کر دیا، جامعہ پشاور کے اساتذہ اور ملازمین کا مطالبات کے حق میں احتجاج دوسرے مرحلے میں داخل، تمام شعبوں میں قلم چھوڑ ہڑتال، درسگاہ عملی طور پر بند، احتجاج کے دوران اساتذہ کی صوبائی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز کی نیلامی جاری، رویش مارگ کی 50 کروڑ روپے سے زائد میں نیلام، کارپوریٹ آفس 1 کے لیے 87 کروڑ 60 لاکھ روپے اور کارپوریٹ آفس 2 کے لیے 88 کروڑ 15 لاکھ کی مشروط بولی موصول، دونوں دفاتر کی نیلامی کی حتمی منظوری مؤخر، نیلام نہ ہونے والی 3 جائیدادوں کی بولی کا جلد دوبارہ اعلان کیا جائے گا، نیب اعلامیہ۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کا مذہب کے نام پر سیاسی کھیل بے نقاب، مودی راج میں مذہب، فوج اور سیاست کا انسانیت کے خلاف خطرناک طریقے سے استعمال، فوجی جارحیت کو سندور جیسے مذہبی استعاروں سے جوڑنا بی جے پی کا سیاسی ہتھ کنڈا ہے، جنگی آپریشن کو سندور کے نام سے جوڑنا ہندو مذہب اور بھارتی خواتین کی سندور سے جذباتی وابستگی کی بھی توہین ہے، شیو سینا کے رکن اسمبلی سنجے راوت بھی مودی کی چال بازیوں پر پھٹ پڑے۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک کی پراسرار موت نے بھارت میں ہلچل مچا دی، ستیہ پال پلوامہ حملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر مودی پر کھلی تنقید کرتے رہے، آخری دنوں میں شدید دباؤ اور ریاستی دھمکیوں کا انکشاف بھی کیا تھا، کیا یہ محض اتفاق ہے یا ریاستی دہشت گردی کی تازہ مثال، ستیہ پال ملک کی پراسرار موت پر سوالات اٹھ گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے یوم آزادی سے قابل پابندیاں مزید سخت، تلاشی کی کارروائیوں میں گرفتاریوں کا سلسلہ تیز،
کشمیر میں حق کی آواز دبانے کے لیے 25 کتابوں پر پابندی لگا دی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی بھارتی پابندیوں کی شدید مذمت۔ نامور مصنفین اور مورخین کی تصانیف پر پابندی سے تاریخی حقائق کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ میر وائس عمر فاروق کا انتباہ۔ اسرائیل کے غزہ میں امدادی قافلوں اور پناہ گزین مراکز پر وحشیانہ بمباری۔ مزید 98 فلسطینی شہید، 600 سے زائد زخمی۔ غزہ کے نہتے عوام خوراک، پانی اور طبی نگہداشت کو ترس گئے۔ بھوک کی وجہ سے مزید 4 افراد جاں بحق۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 61,258 ہو گئی۔ امداد کی ترسیل میں رکاوٹیں جانوں کے ضیاع کا باعث بن رہی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا نام ہمارے دل و دماغ میں نقش ہو گیا، اور ایسا ہوا کہ میں پھر اسکول میں پڑھتا تھا تو پاکستان کا جو جھنڈا تھا وہ چھوٹا جھنڈا میں اٹھا کے گلیوں میں پھرتا تھا۔ فنکار قوم کے جذبات کے ترجمان ہندوستان کی روشن داستانیں قابل فخر مثال۔ جب انگریزوں کے غلام تھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں آزادی کی قیمت بتائی۔ فلم کے میڈیم سے قومی شعور جگانے والے نامور اداکار مصطفیٰ قریشی کی داستان۔ کراچی کے علاقے لانجی میں کپڑے کی فیکٹری میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ تہخانے میں آگ نے پوری فیکٹری کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پوری عمارت منہدم۔ 3 فائر فائٹر سمیت 7 افراد زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا واقعے کا نوٹس، تحقیقات کا حکم۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ون ڈے سیریز کا کل سے تروبہ میں آغاز۔ مقابلہ رات 11 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ میچ کی تیاری کے لیے قومی اسکواڈ کا پریکٹس سیشن۔ دوسرا ون ڈے 10 اگست اور تیسرا ون ڈے 12 اگست کو تروبہ میں ہی شیڈیول۔ انڈر 17 ایشین فٹبال کپ 2026 کوالیفائرز کے ڈراز کا اعلان۔ گروپ بی میں پاکستان، یمن، کمبوڈیا، لاؤس، گوام اور کرغزستان شامل۔ کوالیفائر میچز 22 سے 30 نومبر تک کرغزستان میں منعقد ہوں گے۔ گروپ کی فاتح ٹیم آئندہ سال سعودی عرب میں فائنل راؤنڈ کھیلے گی۔ اور مونٹریل اوپن ٹینس فائنل کینیڈا کی وکٹوریا موبوکو اور جاپان کی ناؤمی اوساکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل میں قازقستان کی الینا رباکینا اور ڈنمارک کی کلارا ٹاسن کو شکست۔ The two of them teeing off with some... ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں۔ درست ہر وقت بار وقت۔
खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बेहतरीन माशी पॉलिसियों और तरजीहात की बदौलत माशी इशारे दुरुस्त समत में गामजन हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नए माली साल के पहले ही महीने में पाकिस्तान की बरामदात 2.7 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचना बायस इत्मीनान है और जुलाई 2024 से 25 तक बरामदात में 17% इजाफा इंतहाई खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिर्फ एक माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श है। हुकूमती माशी टीम की काविशों को सराहते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क में बरामदात में इजाफे, सरमायाकारी के फरोग और कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि फेसलेस कस्टम असेसमेंट के नफाज से पोर्ट ऑपरेशंस में बेहतरी ला रहे हैं। GDP में टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुकूमत के लिए बायस इत्मीनान है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी मईशत में इस्तेहकाम की अक्कास है। पिछले माली साल में तरसीलात ज़र की मद में 34.9 अरब अमरीकी डॉलर्स मौसूल हुए, जो माली साल 2023-24 के मुकाबले में 28.8% ज़ायद है। हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स ने 1,45,000 की हद अबूर करके तारीख की कारकर्दगी दिखाई। हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसियों के बाद सरमायाकारों के एतमाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 558 पॉइंट्स के इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,45,647 पर बंद हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्टॉक एक्सचेंज के बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार किया है। ज़मीर अब्बास की रिपोर्ट। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मौजूदा हुकूमत ख्वातिर ख्वाह इक़दाम कर रही है। तवानाई के शोबे में सर्कुलर डेट के खात्मे के लिए मुख्तलिफ बैंक्स के साथ मुआहदे किए जा रहे हैं। इसके अलावा ECC की जानिब से बिजली पर चलने वाली गाड़ियों पर सब्सिडी और दीगर ग्रांट्स की मंजूरी समेत टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में 33% इजाफे की वजह से स्टॉक मार्केट में आज जबरदस्त तेजी देखी गई। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1,46,000 की हद अबूर करते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,46,081 पर भी पहुंचा। मार्केट में तेजी का तसलसल जारी है और पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में 7,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर जो फतवात है उसका सिलसिला भी जारी है। भारत के खिलाफ 50% के करीब टैरिफ आयद किया है, जिसके बाइस हमें लग रहा है कि पाकिस्तानी सरमायाकारों को और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को US मार्केट्स में रसाई हासिल होगी और अगर हम बेहतर पॉलिसीज़ बनाएं तो हम काफ़ी एडवांटेज ले सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार एक अपॉर्चुनिटी समझें, खासतौर पर टेक्सटाइल के स्टॉक्स में, ऑटोज़ के अंदर और इसके साथ साथ सीमेंट की सेल जो इनकी हुई है उसके बाद मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान और US के ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद हम एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ते हुए देख रहे हैं। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट ने वेलकम भी किया और जो है स्टॉक मार्केट जो है वो डेली नए हाई बनाती है। रिजल्ट का सेशन जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है और बैंकिंग सेक्टर, स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर चारों बुलिश हैं। आज मजमूई तौर पर मार्केट में 483 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 221 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 235 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 27 कंपनियों के शेयर की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज बाजार हिस्स में 55 अरब 67 करोड़ रुपए की लागत के 4,13,000 सौदे हुए, जिनमें 71 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। आज मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और टेक्नोलॉजी की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखने में आई। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। नेपरा की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक डिस्कोस सारिफिन के लिए बिजली की कीमत में ₹1.89 फी यूनिट कमी की गई। डिस्कोस सारिफिन के लिए बिजली के निर्खों में कमी अप्रैल ता जून सहमाही फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कीमत में की गई। कीमतों में कमी का इतलाक अगस्त ता अक्टूबर 2025 3 माह के लिए होगा। कीमतों में कमी से सारिफिन को 55 अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए तक का रिलीफ मिलेगा। फैसले के मुताबिक इस कमी का इतलाक डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक के तमाम सारिफिन पर होगा, ताहम लाइफ लाइन प्रीपेड सारिफिन पर नहीं होगा। एलामिया में बताया गया कि बिजली तकसीमकार कंपनी से सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त दी थी, जिस पर समाअत 4 अगस्त को हुई थी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बढ़ती हुई आबादी के मसाइल से निपटने के लिए कौमी सतह की पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है।
انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے صوبوں کے تعاون سے مؤثر حکمت عملی تشکیل دی جائے۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک میں آبادی کے بڑھنے کی سالانہ شرح 2.55% ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی ترقی اور انہیں معیشت کا فعال حصہ بنانے کے لیے منصوبہ بندی ناگزیر ہے۔ اس ضمن میں مؤثر حکمت عملی بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ حکومت نوجوانوں کو ملک کی معیشت کی ترقی میں شامل کرنے کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ ہماری افرادی قوت کا بڑا حصہ خواتین پر مشتمل ہے، انہیں ملازمت کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے مختلف گزارشات بھی پیش کی گئیں۔ اور وزیر اعظم سے رکن قومی اسمبلی سردار غلام عباس اور سابق رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سردار غلام عباس نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو اپنے حلقے سے متعلق امور پر بریفنگ دی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں توانائی کے شعبے کو درپیش چیلنجز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران توانائی کی کھپت کے اعداد و شمار، قیمتوں کے تعین کے طریقہ کار، سبسڈی کے انتظام اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشنز کے نقصانات میں کمی سمیت مالیاتی استحکام اور طویل مدتی استحکام کو متاثر کرنے والے کلیدی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے متعلقہ وزارتوں کو ہدایت کی کہ طویل مدتی شعبہ جاتی استحکام کو یقینی بناتے ہوئے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ٹھوس قابل عمل اقدامات تجویز کریں۔ اجلاس میں وفاقی وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری، وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق باجوہ، پاور ریفارمز اور SIFC کے نیشنل کمیٹیز، فائنانس اینڈ پاور کے سیکرٹریز اور دیگر سینئر حکام نے شرکت کی۔ اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں قومی اقتصادی کونسل کے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ایکنک کے اجلاس میں توانائی، تعلیم، صحت، بنیادی ڈھانچہ، انتظامی امور اور عوامی خدمات کے شعبوں کے حوالے سے 28 اہم منصوبوں کی وفاق اور صوبائی سطح پر منظوری دی گئی۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم نے اقتصادی ترقی اور اداروں کی مضبوطی اور خوشحالی کے لیے حکومت کے بھرپور عزم کا اظہار کیا۔ اجلاس میں معاون خصوصی طارق باجوہ، وفاقی سیکرٹری برائے اقتصادی امور، کابینہ ڈویژن، چیئرمین NHA اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ بڑی امام سرکار کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کل سے شروع ہوں گی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے حضرت بڑی امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چادر پوشی کر کے خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے چادر پوشی کی اور ملک کی ترقی اور کامرانی کے لیے دعا کی۔ تقریب سے خطاب میں نائب وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام کی ترویج میں صوفیہ کا کردار انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بڑی امام کے مزار کی تعزین و آرائش کا کام برسوں سے رکا ہوا تھا۔ منصوبے کی تکمیل میں سب نے مل کر کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت سے جنگ کے دوران پاکستان کو عظیم فتح ملی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ جو PDM کی گورنمنٹ تھی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ایک ہی ایجنڈا تھا کہ ملک کو دیوالیہ پن سے بچانا ہے۔ الحمدللہ وہ بچا، اور یہ جو حکومت ہے اس میں معاشی اشاریے بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں۔ پاکستان اب ترقی کی طرف رواں دواں ہے۔ 47ویں معیشت سے کوئی 40-39 کے قریب آ چکا ہے۔ ہدف کیا ہے کہ دنیا کی جو G20 ایک جو G20 ممالک کی جو کلب ہے اس میں پاکستان کو لے کے جانا ہے۔ پاکستان کا اصل میں وہ جگہ ہے جہاں اس کو پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ کاشتکاروں کی سہولت اور زرعی شعبے میں انقلابی ترقی کے لیے پنجاب میں ماڈل زرعی مراکز قائم کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں محکمہ زراعت پنجاب اور GCI کے درمیان لاہور میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے دوران بریفنگ میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بتایا گیا کہ منصوبے کے پہلے مرحلے میں ملتان، بہاولپور، سرگودا اور ساہیوال میں ماڈل زرعی مراکز قائم ہوں گے، جنہیں 45 روز کے اندر مکمل طور پر فعال کر دیا جائے گا۔ زرعی مراکز میں کاشتکاروں کو جدید مشینری، زرعی ادویات، کھاد، آسان قرضے اور دیگر خدمات ایک ہی چھت کے نیچے فراہم کی جائیں گی۔ چھوٹے کاشتکاران مراکز سے ٹریکٹر سمیت جدید زرعی مشینری کرائے پر بھی حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ زرعی شعبے میں اصلاحات کے ذریعے کاشتکاروں کے استحصال کو روکنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان کی ترقی زرعی شعبے کی ترقی سے وابستہ ہے۔ کاشتکار بھائیوں کے فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کا تعلق بااعتماد اور پائیدار شراکت داری کی مثال ہے۔ لاہور میں تعینات ہونے والے نئے امریکی قونصل جنرل سٹیسٹن سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات کو جامع اسٹریٹجک اور عوامی مفاد پر مبنی پارٹنرشپ پہ تبدیل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے قونصل جنرل کا منصب سنبھالنے پر دلی مبارکباد دی اور امریکی صدر کی جانب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی کوششوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ امریکی ایگریکلچر ٹیکنالوجی کمپنیاں پنجاب میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔
امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیا آپریشن نہیں ہو رہا تاہم نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائی جاری رہے گی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی تفصیل ڈاکٹر عمر ملک سے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کریں گے، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں سب سیاسی جماعتوں پر حملے ہوتے ہیں، تاہم یہ قابل غور ہے کہ صرف پی ٹی آئی کو نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ فیصلہ کریں، دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ سیاست نہیں چلے گی۔ آپ دہشت گردی کی جنگ میں رکھنا ڈالتے ہیں، آپ دہشت گردی کی جنگ میں دہشت گردوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ دہشت گردی کی جنگ میں سیکورٹی فورسز کی بجائے دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ وزیر اعلیٰ ایک صوبے کے، مجھے بتائیے نیشنل ایکشن پلان پہ کتنا عمل ہوا؟ قومی اسمبلی نے پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ بل وزیر مملکت طلال چودھری نے پیش کیا۔ وقفہ سوالات میں وزیر مملکت بلال ازرقیانی نے ایوان کو بتایا کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے میں خطے میں سب سے کم ٹیرف ریٹ پاکستان کو ملا ہے، اس سے امریکہ میں پاکستانی مصنوعات کی درآمدات میں اضافہ ہوگا۔ توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے پارلیمانی سیکرٹری نیلسن عظیم نے کہا کہ ادویات کی قیمتوں میں ابھی تک نہ تو کوئی اضافہ کیا گیا ہے اور نہ ہی مارکیٹ میں ان کی کوئی قلت ہے۔ وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے بتایا کہ پی ڈبلیو ڈی کے مستقل ملازمین کو سرپلس پول میں شامل کر دیا گیا ہے، جبکہ مینٹیننس ملازمین کو سی ڈی اے کے حوالے کر دیا ہے۔ ملازمین کی جون تک کی تنخواہیں بھی ادا کر دی گئی ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا۔ ڈاکٹر عمر ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال ازرقیانی نے کہا ہے کہ بجٹ میں کیش اور ڈیجیٹل پیمنٹس کے حوالے سے اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اے آئی پالیسی کے نفاذ سے ہر شعبے میں بہتری کی امید ہے۔ سعید وزیر کی رپورٹ۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال ازرقیانی نے GSMA ڈیجیٹل نیشن سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئی ٹی کا شعبہ ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ گزشتہ سال آئی ٹی کی ایکسپورٹ میں 18% اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیش لیس اکانومی کا نفاذ وزیراعظم کا ویژن ہے۔ معیشت کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ Journey towards increased exports has to be led by sectors like IT. We've had traditional sectors like textile, sporting goods, leather. You've been hearing those 4 or 5 sectors for a long time as well. Sectors like IT are able to play their role. We are able to unlock their potential in order to ensure that they can play their part. This is the low-hanging fruit as far as the export story of the country is concerned. وزیر مملکت بلال ازرقیانی نے کہا کہ اقتصادی استحکام حکومت کی کامیابی ہے۔ ہمارے مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر $20 ارب تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ معیشت میں بہتری کے اثرات عام آدمی تک منتقل ہوں۔ Foreign exchange reserves are healthy. We obviously want them to improve further. But the State Bank currently has around $15 billion of reserves. Around $5.5 billion are with the commercial banks. We are at $20 billion of reserves. So we've made good progress on the macroeconomic front. And I think the idea now is, and the objective now is, which the Prime Minister mentions repeatedly, is that we want to have a permanent solution to these IMF programs. چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائر حفیظ الرحمان سمیت دیگر مقررین نے سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے حوالے سے بہت زیادہ پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل پاکستان کی منزل ناممکن نہیں، ہم سب نے مل کر پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ سعید وزیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بھارتی معیشت کو ایک اور دھچکا۔ مودی کی احمقانہ حرکتیں بھارتی معیشت کو ڈبونے کے جانب گامزن۔ ٹرمپ نے بھارت پر بڑا معاشی وار کرتے ہوئے 50% ٹیرف لگا دیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں محمد زبیر الدین سے۔
معاشی اور سفارتی میدان میں جہاں پاکستان کامیابیاں سمیٹ رہا ہے اور عالمی سطح پر اس کی سیاسی، دفاعی اور معاشی حکمت عملی کی دھاک پوری دنیا میں بیٹھ رہی ہے، وہیں مودی سرکار کے گھبراہٹ میں کیے جانے والے فیصلے نہ صرف سفارتی اور معاشی سطح پر بھارت کے لیے ہزیمت اور مزید پریشانیوں کا سبب بن رہے ہیں، جس کی بڑی مثال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر 50% ٹیرف کا عائد کیا جانا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ابھی صرف 8 گھنٹے ہوئے ہیں، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، آپ کو مزید سخت پابندیاں دیکھنے کو ملیں گی، یہ صرف شروعات ہے، مزید پابندیاں آئیں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ مودی حکومت کی پالیسیوں نے بھارت کو عالمی سطح پر ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ Right now they're paying a 50% tariff. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours. So let's see what happens over the next. Yeah, you're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. پاکستانی سرمایہ کار بھی حکومت کی خارجہ اور معاشی پالیسیوں کو سراہتے ہوئے امریکہ کے بھارت پر ٹیرف کو پاکستان کی معیشت کے لیے اہم موقع قرار دیتے ہیں۔ پہلے جو وہ بڑا یو ایس کا دوست گنا آتا تھا اور یہ گنا جاتا تھا کہ پاکستان سے بھی زیادہ جو ہے وہ انڈیا کو پریفرنس دی جاتی ہے یو ایس میں، اور جو ٹرمپ ہیں اور مودی کی بڑی اچھی دوستی ہے، تو یہ بالکل عیاں ہو گیا ہے کہ اب وہ بات نہیں ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے اور پوری دنیا میں جو ہے، پوری دنیا میں اس کے دوست ممالک کی بھی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کے صدر نے خود ہماری طرف ایک خیر سگالی کا ہاتھ بڑھایا ہے، اور یہ ہمارے لیے انتہائی مفید ہوگا کہ جو ہم اس پہ مکمل طور پہ ورک کرتے ہوئے ایسی پالیسیز بنائیں جس کے باعث ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ اس وقت ہمارے خطے میں سب سے کم ٹیرف ہے۔ دوسری جانب مودی سرکار کی ان پالیسیوں پر بھارتی اپوزیشن بھی مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیے ہوئے ہے، اور خود وہاں کی اپوزیشن مودی کو بھارت کے لیے خطرہ قرار دے رہی ہے۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ پاکستان ہمارے آباء و اجداد کی انتھک محنتوں اور بے مثال قربانیوں کا صلہ ہے، وطن عزیز کی بقا کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ہماری سرحدوں کے محافظوں نے اس بات کو عملی طور پر ثابت کیا ہے، اور مارکہ حق کے بعد اب دنیا پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کی معترف نظر آتی ہے۔ قیام پاکستان سے دفاع پاکستان تک کا احوال بتا رہے ہیں اعجاز حسین۔ 1947 میں آزادی کے بعد مملکت خداداد پاکستان کو سیاسی، معاشی اور دفاعی سمیت ہر محاذ پر چیلنجز کا سامنا تھا۔ بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آنے والے لاکھوں مسلمان فسادات میں جان سے گئے۔ مسئلہ کشمیر، اثاثوں کی تقسیم اور مسلم اکثریتی علاقوں کی غیر منصفانہ تقسیم نے مسائل میں اور اضافہ کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور 60 کی دہائی میں پاکستان کا شمار تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک میں ہونے لگا۔ پاکستان کو معارض وجود میں آئے 18 سال ہی گزرے تھے کہ بھارت نے 1965 میں اس پر جنگ مسلط کر دی۔ جنگی ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی میں برتری کے باوجود بھارت کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی سبکی کا بدلہ لینے کے لیے بھارت نے 1971 میں ایک بار پھر پاکستان پر حملہ کر دیا۔ جموں کشمیر میں بھارت کے غاصبانہ قبضے کے باعث 80 کی دہائی میں دونوں ممالک کے درمیان متعدد بار جنگ چھڑتے چھڑتے رہ گئی۔ انہی حالات کے پیش نظر اور اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پاکستان نے 28 مئی 1998 کو کامیاب ایٹمی تجربات کیے اور مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بن گیا۔ بھارت نے حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے فالس فلیگ آپریشنز کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ بین الاقوامی حالات کے پیش نظر بھارت کے موقف کو وقتی پذیرائی ملی، لیکن حقیقت آشکار ہونے پر اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ عادت سے مجبور بھارت نے اپریل 2025 میں پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا ڈھونگ رچا کر ایک بار پھر پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن عالمی برادری نے نہ صرف بھارتی پروپیگنڈے کو یکسر مسترد کر دیا بلکہ شواہد کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ اپنے ہی پروپیگنڈے کے باعث عوام کے دباؤ میں آ کر بھارت نے رواں سال 7 مئی کو پاکستان پر چڑھائی کر دی، لیکن اس کی تمام تر حکمت عملی دھری کی دھری رہ گئی اور پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو دھول چٹائی اور اس کے 6 جیٹ طیارے مار گرائے، جن میں وہ جدید رافیل بھی شامل تھے جنہیں پہلی مرتبہ ایسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ بدلے کی آنکھ میں جھلے بنے ہوئے بھارت نے 9 مئی کو ایک بار پھر وطن عزیز پر میزائل داغے۔ اگلے ہی روز جوابی کارروائی کرتے ہوئے پاکستان نے بھارت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، جس کے بعد بھارت کی درخواست پر عالمی برادری کی مداخلت سے جنگ بندی ہوئی۔ مارکہ حق کے بعد بھارت کو ہر فورم پر ہزیمت اٹھانی پڑی۔ دوسری طرف پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ ایک پرامن ملک ہے جس کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔
एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मनसूबा बंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल कहते हैं कि डिज़ास्टर रिस्क फाइनेंसिंग हमारी बका का मामला है और हुकूमत मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए कसीर जहती इक़दामात पर अमल पैरा है। रिपोर्ट करेंगे इमरान मनसब खान। इस्लामाबाद में नागहानी आफत की सूरत में मुतासरीन की माली मावनत के मौजू पर सेमिनार से खिताब में मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर अहसन इकबाल ने कहा कि हम मौसमियाती तब्दीली के दौर से गुजर रहे हैं। हुकूमत ने माहौलियाती तब्दीली के लिए चैलेंज को संजीदगी से लिया है और इसे कौमी तरक्याती हिकमत अमली का बुनियादी सतून करार दिया है, जो 5E's फ्रेमवर्क के तहत मरबूत पॉलिसी, मनसूबाबंदी और इदारा जाती रद्द-ए-अमल को भी यकीनी बनाता है। Without resilience, there can be no sustainable growth. And without financial preparedness, there can be no secure future. We must shift from reaction to readiness and from fragility to resilience. And that is where disaster risk financing becomes a game changer. It is not just funding tool, it is a national insurance पॉलिसी अगेंस्ट फ्यूचर शॉक्स। सेमिनार में UNDP, ADBP, IOM और दूसरे इदारों समेत मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदों ने इज़हार ख्याल किया। शुरका के दरमियान मुकादमा भी हुआ जिसमें मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में पैदा होने वाले चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए तजावीज़ दी गई। नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड सूबाई लेवल के ऊपर और फेडरल लेवल के ऊपर उन तमाम रेजिलियंट एस्पेक्ट्स में फंडिंग फराहम करता है जहाँ पे हमें कम्युनिटी रेजिलियंस की ज़रूरत हो और जहाँ पे हमें खसूसी तौर के पर क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर को मैनेज करना हो। डिजास्टर रिस्क इंश्योरेंस है, जैसे कंटिजेंसी फाइनेंसिंग मैकेनिज्म हैं, रिजर्व फंड्स हैं और उनमें हम इतनी सफिशिएंट और एडिक्वेट फाइनेंसिंग जो है वो रखें ताकि गवर्नमेंट को अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डैमेजेस ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज के 80% जिम्मेदार तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान जैसे मुल्कों का हिस्सा न होने के बराबर है। ऐसे हालात में माहौलियाती इमदाद खैरात नहीं बल्कि इंसाफ और मुसावात का तकाजा है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा है कि माजी में नाम नहाद तब्दीली मुसल्लत करके मुल्क को पीछे धकेल दिया गया, तवानाई बहरान का खात्मा किया और दहशतगर्दी के नासूर को शिकस्त दी। वज़ारत मनसूबाबंदी में मार्का हक की मुनासबत से अक़लियतों के साथ खुसूसी बैठक, मुकालमा बराए शमूलियती तरक्की के उन्वान से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए अहसन इकबाल ने कहा कि दुश्मन जानता है कि वह हमें जंग के मैदान में शिकस्त नहीं दे सकता। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस यौम आज़ादी से पहले हमारे दुश्मन ने हमें ललकारा और ये समझा कि वो बहुत ताकतवर हो गया है, लेकिन उसने जिस नीयत के साथ हमें ललकारा उससे ज़्यादा ताकत के साथ उसको जवाबी पंच हमारे ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने जब लगाया तो वो मेकअप जो उसने 30 सालों में अपने चेहरे पर लगाया था कि वो इस इलाके का बहुत बड़ा थानेदार बन गया है या कुव्वत बन गया है, तो वो 3 दिनों के अंदर सारा मेकअप उतर गया। इसी तरह 10 मई को भी भारत को जो जवाब मिला उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की ताकत की धाक बिठा दी और पाकिस्तान के इमेज को बुलंद किया। तकरीब में अक़लियती बरादरी की आज़ादी, कौमी तरक्की में खदमात और किरदार को खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि अक़लियती नुमाइंदों ने वतन अजीज़ से अपनी मोहब्बत, वाबस्तगी और तरक्की में किरदार पर इज़हार ख्याल किया। तकरीब के अख्ताम पर जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया और किताब द वॉर दैट चेंज्ड एवरीथिंग की रूनुमाई 11 अगस्त को होगी। किताब में मारका हक और बयान मरसूस से मुंसलिक मुस्तनद हकायक और मालूमात पहली बार मंजर आम पर लाई गई हैं। किताब को नामवर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी और बैनुल अक़वामी स्कॉलर अहमद हसन अल अरबी ने तहरीर किया है। किताब में हालिया पाक भारत कशीदगी से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफात शामिल हैं, जबकि भारतीय रियासती दहशतगर्दी को तारीखी पस मंजर के साथ बयान किया गया है। ऑपरेशन बयान मरसूस नाम की तजवीज़ और वजूहात की तफसीलात भी किताब में शामिल हैं और पहलगाम के भारतीय बेबुनियाद बयानिए से लेकर मारका हक तक तमाम राज अयां किए गए हैं। किताब में जंग के दौरान अंदरूनी फैसला साजी की अहम तरीन मालूमात भी पहली बार मंजर आम पर लाई गई हैं और मारका हक से मुतालिक हकायक को शवाहिद के साथ बयान किया गया है।
मोदी अडानी गठजोड़ ने भारत को आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार कर दिया। सदर ट्रंप के टैरिफ बयानात पर मोदी की खामोशी अंदरूनी करप्शन का वाज़ेह सबूत है। अज़का मकसूद की रिपोर्ट। अडानी के मालियाती स्कैंडल पर अमेरिका में जारी तहकीकात ने मोदी के हाथ बांध दिए हैं। भारतीय लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद करते हुए समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा है कि भारत को ये बात समझनी चाहिए कि अमेरिका में जारी अडानी तहकीकात ने मोदी को ट्रंप की धमकियों के आगे बेबस कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के लिए एक संगीन खतरा ये भी है कि मोदी, अडानी और रूसी तेल की डील्स के दरमियान माली रवाबित को बेनकाब कर दिया जाए। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि मोदी सरकार को अपनी करप्शन बचाने की कीमत कौमी वकार, आलमी पोजीशन और सिफारती तन्हाई की सूरत में चुकाना पड़ रही है। आलमी बरादरी में मोदी की बेबसी अडानी से जुड़े मालियाती मफादात का नतीजा है। अज़का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और पुलवामा हमले की साजिश और मोदी की करप्शन बेनकाब करने वाले मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल की पुरस्कार मौत से मुतालिक सख्त सवालात उठाए जा रहे हैं। सत्यपाल ने अपने ट्वीट में भारतीय हुकूमत की जानिब से धमकियों का इंकशाफ किया था। तफसील जानते हैं राना इफ्तिखार अहमद से। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल पुलवामा हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। सत्यपाल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा था कि चाहे मैं रहूं या ना रहूं, मैं हमेशा सच बताऊंगा। मुझ पर मोदी हुकूमत की जानिब से बेइंतहा दबाव है। मकबूजा कश्मीर की पॉलिसियों पर खामोश रहने के लिए मुझे मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। सत्यपाल ने राहुल गांधी से गुफ्तगू में इंकशाफ किया था कि पुलवामा वाक़े को मोदी ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पुलवामा वाक़े की शाम को ही मैंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बता दिया था कि ये हमारी गलती से हुआ है। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए। मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसको इलेक्शन के लिए यूज करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया। सत्यपाल ने कर्न थापर को इंटरव्यू में भी मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को करप्शन से कोई नफरत नहीं है। मेरी इस बात पर हुकूमत अगर मुझसे नाराज होती है तो हो, मगर जो हकीकत है वो मैं बयान करूंगा। उन्होंने कहा था कि इस वाक़े में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के करीबी लोग शामिल हैं। मैंने ये कहा इसमें जो लोग ये इन्वॉल्व हैं ये सब मोदी जी के नजदीक हैं। 1 इज अंबानी, 2 राम माधव, तीसरा एक था हसीब द्राबू से। ये काफी करीब है प्रधानमंत्री के। ऑफ कोर्स मैं आपको ये बता सकता तो लगता है सेफली कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं। हो सकता है ये प्रधानमंत्री के कानों तक भी पहुँचे। तो अभी 1 घंटे में पहुँच जाएगा। आपको कोई इसके बारे में चिंता या फिक्र है? मैं क्या कर, मैं फकीर आदमी, मेरा क्या बिगाड़ है, जेल भेज देंगे। बहुत बार गया हूँ मैं जेल। और कश्मीर के मामले में तो मुझे सख्त हिदायत थी कि तुम कुछ नहीं बोलोगे कि कश्मीर पे अगर आप दोबारा बोले तो मैं फिर आपसे कभी नहीं मिलूंगा। तारीख गवाह है कि मोदी ने हमेशा अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए तनकीदी आवाजों को दबाया है। मोदी का घिनौना चेहरा बेनकाब करने वाले सत्यपाल की पुरस्कार मौत भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का शाखसाना है। इससे कबल भी भारतीय रियासती सरपरस्ती में तनकीदी आवाजों को बर्बरियत का निशाना बनाया जा चुका है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान ने अफगान शहरियों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 सितंबर तक की हतमी डेडलाइन दे दी है। इसी हवाले से अनवारुल्लाह खान की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफराद और कार्ड होल्डर अफगान शहरियों को अपने ममालिक वापस जाना होगा। अब इन अफगान शहरियों के इनखला में 25 दिन बाकी रह गए हैं। इस सिलसिले में वाज़ेह किया गया है कि इनखला के अमल के दौरान किसी के साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी और वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस फैसले का मकसद मुल्क में गैर कानूनी तारिकीन वतन के मसले को हल करना और कानूनी तौर पर रिहाइश को यकीनी बनाना है। हुकाम ने मुतल्लिका अफराद से अपील की है कि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अंदर अपनी वापसी के इंतजामात मुकम्मल करे ताकि किसी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। अनवरुल्लाह खान, PTV न्यूज़, पेशावर।
बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज नीलामी का अमल जारी। नायब एलामिया के मुताबिक प्रवेश मार्ग की 50 करोड़ से ज्यादा में नीलाम हुई। रकूम की मुंतकली का अमल जारी है। कॉर्पोरेट ऑफिस 1 के लिए 87 करोड़ 60 लाख रुपए की बोली मौसूल हुई है। कॉर्पोरेट ऑफिस 2 के लिए 88 करोड़ 15 लाख की मशरूत बोली मौसूल हुई है। एलामिया के मुताबिक कॉर्पोरेट ऑफिस 1 और 2 के लिए नीलामी की हतमी मंजूरी मौखर कर दी गई है। नीलाम न होने वाली 3 जायदादों की बोली का जल्द दोबारा ऐलान किया जाएगा। जामिया पेशावर के असातिज़ा और मुलाजिमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी समेत दीगर मुतालबात के हक में एहतजाज दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है। जामिया के तमाम शोबों में कलम छोड़ हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से दरसगाह अमली तौर पर बंद हो गई। अख्तर खान की रिपोर्ट। एहतजाज के दौरान असातिज़ा ने शदीद नारेबाजी की और हुकूमती खैबर पुख्तनख्वा पर तनकीद करते हुए कहा कि तालीम आम करने के दावे करने वाली हुकूमत ने खुद तालीम जैसी बुनियादी शुबे को यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया कई माह से हुकूमत से ग्रांट के मुंतजर है, मगर हर बार वादों के सिवा कुछ नहीं मिला। सैलरी का मसला तो एक अलग ही चीज़ है, वो तो एक रूटीन बन गई है कि 10 से पहले हमें सैलरी मिल ही नहीं रही है। पिछले हमारी आज 7 तारीख हो गई, हमें जून की सैलरी नहीं मिली है। असातिज़ा के मुताबिक ग्रांट 3 माह के लिए आती है, मगर वो बमुश्किल 1 माह की तनख्वाह पूरी करती है, जिससे इदारे के रोजमर्रा अखराजात और अमले की माली ज़रूरियात पूरी करना नामुमकिन हो चुका है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर फौरी तौर पर ग्रांट जारी न की गई तो यूनिवर्सिटी के तमाम शुबाजात बंद कर दिए जाएंगे। 2022 से पेंशन इसी तरह बंद है, तो हमने इन लोगों के साथ यकजहती और वो यूनिटी का मुजाहरा इसलिए किया कि हमारे न कमोटेशन हमें मिला है न मंथली मिल रहे हैं, तो हम इनके साथ है। और जो मुतालिबात एडमिनिस्ट्रेशन का है या टीचिंग डिपार्टमेंट का या हमारे क्लास 3 क्लास 4 का है, हम मुकम्मल इनके साथ है। जो लाइमल इसका होगा हम इकट्ठे इसके साथ जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाकी 3 सूबों में वज़ीर-ए-आला ने जामियात की ग्रांट दुगनी कर दी है, जबकि हमारे सूबे में हुकूमत जामियात को ग्रांट नहीं देती। असातिज़ा और दीगर स्टाफ ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो जून और जुलाई की तनख्वाहें फिलफौर अदा करे और तनख्वाहों में 10% एडहाक और 30% डिस्पेरिटी अलाउंस दिया जाए। उनका कहना था कि जब तक उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक कलम छोड़ हड़ताल जारी रहेगा। अख्तर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर में कौमी असम्बली के हल्के NA 129, वजीराबाद के कौमी असम्बली के हल्के NA 66 और मियांवाली के सूबाई हल्के PP 87 में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्तें जारी कर दी हैं। NA 129 की नशिस्त रुकने कौमी असम्बली में आजर के इंतकाल के बाद खाली हुई। NA 66 वजीराबाद की नशिस्त अहमद चट्टा की नाहली से खाली हुई, जबकि PP 87 मियांवाली की नशिस्त पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बुच्चर की नाहली के बाद खाली हुई। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 26 अगस्त को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे, जबकि पोलिंग 18 सितंबर को होगी। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने अज़रबैजान का सरकारी दौरा किया और आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। अज़रबैजान नेवल फोर्सेस हेडक्वार्टर आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने अज़रबैजान नेवल फोर्सेस के कमांडर फर्स्ट ग्रेड कैप्टन शाहीन ममदौफ से मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने मशकों तरबियती तबादले के प्रोग्रामों के जरिए बहरी अफवाज के दरमियान राबतों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। नेवल चीफ को अज़रबैजान बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत और ऑपरेशनल सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफ किया गया। सरबराह पाक बहरिया ने अज़रबैजान बहरिया की ऑपरेशनल फोर्सेस का स्पेशल मुजाहरा भी देखा। नेवल चीफ ने अज़रबैजान आर्मी की चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम वोलेफ से भी मुलाकात की, जिसके दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के बारे में हक़ाइक़ छुपाने और अपने झूठे बयानिए को मजबूत करने के लिए इलाके में 25 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी है और उन्हें भारत की सालमियत के लिए खतरा करार दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ममनुआ करार दी जाने वाली किताबों में कश्मीरी, भारतीय और बैनुल-अक़वामी मुसन्निफ़ीन की तसानीफ शामिल हैं। इन कुतुब में तारीखी हक़ाइक़ और कश्मीरियों का दुख दर्द बयान किया गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, सिविल सोसाइटी के अरकान, इंसानी हकूक़ के ग्रुपों और माहिरीन तालीम ने इस पाबंदी की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे कश्मीर की तारीख को मिटाने और मुस्तनद आवाज़ों को खामोश करने की मुनज़्ज़म भारतीय कोशिशों का हिस्सा करार दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने किताबों पर आयद पाबंदी पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि नामवर मुसन्निफ़ीन, स्कॉलर्स और मुर्रिखीन की तसनीफ पर पाबंदी आयद करने से तारीखी हक़ाइक़ को मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा इस तरह की आमिराना कार्रवाइयाँ सच्चाई और मुसावती अदब के लिए भारत की बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त की अक्कासी करती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के रुकन भारतीय पार्लियामेंट
दी सेवासन ने पाबंदी को जमहूरी और सेकुलर इक़्तिदार पर तकलीफ दे हमला करार दिया। काबिज इंतजामिया ने भारत के यौम आज़ादी से कबल मकबूजा जम्मू कश्मीर पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। भारतीय फोर्सेज ने शहरी इलाकों में गश्त और तलाशी की कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। भारतीय पुलिस ने दिल्ली में 2 कश्मीरी ताजरों मोहम्मद अयूब भट्ट और मोहम्मद रफीक शाह को काले कानून UAPA के तहत गिरफ्तार कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की वालिदा और नून लीग की सीनियर रहनुमा साजना फारूक तारड़ ने लाहौर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। वकास भट्टी की रिपोर्ट। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 127 के मरकजी दफ्तर टाउनशिप में हफ्तावार खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद अहले इलाका के मसाइल के बारे में बराह रास्त जानना और उनके हल के लिए कोशिशें करना है। खुली कचहरी में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल पेश किए। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की वालदा और नून लीग की सीनियर रहनुमा साजदा फारूक तारड़ और उनकी टीम ने अवामी मसाइल को नहायत तवज्जो से सुना और उनके हल के लिए यकीन दयानी कराई। इस मौके पर लीगी रहनुमा साजदा फारूक तारड़ ने कहा कि शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना नून लीग की सियासत का मिशन है और इस सिलसिले में तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। शहरियों ने अपने मसाइल के हल के लिए नून लीग की क़यादत की कोशिशों को सराहा। इस मौके पर अब्दुल सत्तार भट्ट, जुबैर लाहौरी, अब्दुल रऊफ पहलवान, मियां सलामत, तारिक ट्रम्बो, ईश्वर बाजवा, महविश अरशद और जकिया अम्मा मौजूद थीं। नून लीग की रहनुमा साजदा फारूक तारड़ कोऑर्डिनेटर PP 163 सादिया मलिक के घर गईं और उनके खावंद और बेटे की तीमारदारी की। इस मौके पर असद इब्रार, शबाज तालिब, राना वक्रास, AD मलिक, हमजा मलिक और महविश अरशद साथ थीं। लीगी रहनुमा ने NA 127 की रुकन कोऑर्डिनेटर सदफ राशिद के दफ्तर का इफ्तिताह किया और यूनियन कौंसिल 226 के मसाइल को फौरी हल में भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दयानी करवाई। उन्होंने PP 160 की यूनियन कौंसिल 229 में तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर गुलाम हुसैन भट्टी, इशफाक मुगल और अवैस भट्टी ने साजदा फारूक तारड़ का शुक्रिया अदा किया। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्सदा रहने का इम्कान है। तहम शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठवार, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दालबंदी, नौकुंडी 44, सिब्बी 43, दादू और भक्कर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ कल से तरुबा में हो रहा है। मैच रात 11 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। वनडे सीरीज़ की तैयारी के लिए कौमी स्क्वाड ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने मोहम्मद रिजवान की ज़ेर क़यादत ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेल के तीनों शोबों में अपनी सलाहियतों को निखारने पर तवज्जो दी। वेस्ट इंडीज़ ने सीरीज़ के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। टीम की क़यादत शे होप करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे 10 जबकि तीसरा मैच 12 अगस्त को शेड्यूल है। इससे कबल T20 सीरीज में कौमी टीम ने 2-1 से कामयाबी समेटी थी। लाहौर में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और हायर एजुकेशन कमीशन के तहत क्रिकेट ट्रायल्स का आगाज हो गया। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम, हायर एजुकेशन कमीशन और लाहौर कलंदर्स की मुश्तरका काविश से नौजवानों को क्रिकेट के ट्रायल्स और लीग्स में टैलेंट दिखाने का शानदार मौका मिला है। ट्रायल्स का मकसद नया टैलेंट कौमी टीमों तक पहुंचाना है। लाहौर में लड़के और लड़कियों के 2 रोज़ा क्रिकेट ट्रायल्स लाहौर कलंदर्स की निगरानी में मुनक़िद हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में बासलाहियत खिलाड़ियों का जोश व खरोश दीदनी है। लाहौर के बाद ट्रायल्स रावलपिंडी, इस्लामाबाद और झेलम में भी मुनक़िद होंगे। अंडर 17 AFC एशियन कप 2026 क्वालिफायर्स के ड्रॉज का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान अंडर 17 फुटबॉल टीम ग्रुप बी में शामिल है। ग्रुप बी की दीगर टीमों में यमन, कंबोडिया, लाओस, गुआम और किर्गिस्तान की टीमें शामिल हैं। ग्रुप बी के तमाम मैचेस किर्गिस्तान में खेले जाएंगे। क्वालिफायर मैचेस 22 से 30 नवंबर तक मुनक़िद होंगे। अंडर 17 AFC एशियन कप 2026 क्वालिफायर्स में 7 ग्रुप में 38 टीमें हिस्सा लेंगी। ग्रुप की फातेह टीमें आइंदा साल सऊदी अरब में फाइनल राउंड खेलेंगी।
नाज़रीन, मॉन्ट्रियल ओपन टेनिस का फाइनल कनाडा की विक्टोरिया एम्बोको और जापान की नाओमी ओसाका के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में विक्टोरिया एम्बोको ने कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना को सख्त मुकाबले के बाद 3 सेट्स में हरा दिया। एम्बोको ने रिबाकिना के खिलाफ 1-6, 7-5 और 7-6 से कामयाबी समेटी। ओसाका ने डेनमार्क की क्लारा ट्रॉसन को स्ट्रेट सेट्स में 6-2 और 7-6 से जेर करके फाइनल का टिकट हासिल किया। और एक ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। हर वक्त बर वक्त